1. Ready on 1. Teleport sa 1 lahat. LP na stock. Wapulalis now. Now, long range battle. Team. Reso front line. Sige. LP sa block na stairs. Push Divine RG on their stocks now. LP sa stock. Expel tayo. Reso front line. Yung mga iba, counting ako push tayo sa stock nila pa downside. 2, 1. Push pa baba. Go. Babayin nyo. Sige, walking LP. Tayuan yung stock nila. Sige. Tayo. Slow push walking LP. Manual reso. Mag-expel kayo Expel. Expel lamang tayo. Expel. Yung 2 natin ready Mag-expel lahat. Reso frontline. LP sa stock sa mid. Walang LP sa mid. Dive on enemy stock. Wala silang LP. Dive now. Tayuan nyo yung stock ng kalaban. LP sa backline. Sige. Reso front push natin sila. Counting in 3. Yung mid natin ready baka mapitikan na LSSW lang din Push. Expel tayo boys. Patanggal arc drive sa stairs. Pulanan nyo ng skills yung stairs. Lamang tayo sa LP sa backline. Yung mga nagre-reso sa front back lang ulit. Sige. Back, reso, test, M tayo. LSSW, M, now. Yung mga namatay, balik lang, tapos balik tayo sa M hug, block 1 and 2 team. LSSW nga sa M, please. Light yung safety wall. Balik lahat sa M. Reso nung nasa left side. Pushing yung full kill nila, Sige. Taking sila sa left. Consumable na yung natin Papalalos. Detect na yun. LP on our stock. Tapos block yung choke point. Pulanan nyo na skill. Tapos yung sa bandang choke sa left side. Open doon. Team mag-expel lahat Mag-empag lahat. Mayroon din sa Mag-expel reso. Sige, left and right tayo. Empag lahat. Lahat na namatay. Bumalik sa gitna. Tapos mag-empag lahat. Now. Wag nyo LP-an yung M, light shield safety wall lang sa M, tas LP lang sa stock, reso frontline lang. Manual reso tayo, kasi hindi tayo mga big lists Sige. Reso. Expel boys, expel. Yung mga nakamatay, pwede kayo mag-retake punta kagad. Hindi naman nila babasagin siguro to. Kasi mid, Jit. Sige, epic list sa backline. Medyo wipe tayo epic list sa backline, reso. Okay. Sige, contest lang boys. We can retake this. Nandun na sila sa spawn point natin LP backline dito sa may bandang M, 12 o'clock, mid 12 o'clock. Then manual reso, we push them, counting in 3. Push tayo unti-unti 1, push. Tapos expel. Mag-expel kayo team, mag-expel lahat. Ite-take over natin yan. Sige. LP, nawala LP natin. Epic Lysis sa stock natin. 90%. Sige, here's the play. RG lahat sa safe zone now. Safe zone tayo. Upper part. Team 11 o'clock, 1 flag 1 ready. LP on our stock now. D8 dive in 3, 2, 1 push. Yung M natin ready lang Yung 2 ready din. Pa-report lang din. Sa 1 sila. Sige, walking LP. Count ako, dive nyo na sa stairs 3, 2, 1, dive tayo. Walking alloys now. Alloys. Sige, dive nyo. Tapos expel lahat. Expel. Unahan natin ma-wipe sila. Expelin nyo. Sige, expelin nyo. Dive nyo. Babayin nyo. Baba. Sige, baba. Sige, lamang tayo. Advantage tayo. Expel. Yan, LP sa stock. Unti-unti. Tas drive. 1-9 yard drive. Expel. Okay. Wipe na. Hold na. Huwag na extend. Expel nyo lang. Hold lang. Huwag na lalalim. Masyado na tayo malalim. Expel. Balik sa pwesto. Well played. Balik. Wala na mag-extend. Okay na yun. Nice play team. Expel on M part.
Pasang nga ng M, LSSW. Counting in 3, 2, 1, push tayo unti-unti. Tapos LSSW sunk on M. Push, dive tayo sa flag, pasok kayo sa flag, pasok sa flag. Pasok. Sige, dive nyo, kaya nyo tayuan yan. Resu, expel. Sige, pushin nyo hanggang sa bumaba sila pababa. 3, 2, 1, push pa stairs. Now. Sige. Expel tayo ha. Expel. Sige, dive. Enemy stock. Baba. Laliman nyo. Pag na-wipe, balik ulit. Expel, tapos balik. Balik tayo pag expel. Balik na. Masyado na malalim. Balik. Well played. To high ground. Huwag kayo sa lalim, guys. Mawipe tayo. Listen to comms. LPNR stock. Dive. Divine Avenger. Dive in 3, 2, 1. Push. Now. Waffle Aloys. Waffle. Go. Dive nyo. Babayin nyo. Sige, baba. Dive nyo. Tayuan nyo yung stock nila. Tayo sa stock. Expel. Sige, laliman pa natin. Sige, pre-LP nga sa front line. Yung mga nasa backline, dikit kagad sa midline para maano. Sige, go. Dive. Enemy stock now. Tayuan nyo yung stock nila. Tayuan. Expel, okay. Expel. Wipe yan, guys. Expel. Okay, back to position. Position na. 2. Balik sa 2. Well played. Okay, LP na stock, Waffle Aloys now. Okay, wala silang LP ha, dive in 3, 2, 1, push pababa. Wala silang LP, sige. Dive nyo. Expel. Sige, konti lang sila compare sa atin. Reso front line. Yung mga nasa backline, spam lang LP sa stairs ha. Sige. Expel tayo, team ha. Expel. Sige, madali lang sila i-wipe. Expel. Sa lower right tayo. Lower right to push. Expel. Mag-expel lahat. Expel. Sa 1, update sa 1. Baka meron sa 1 ha. Sige, we can dive. We still have 40 seconds. Expel. Okay, back. Balik pwesto now. Balik pwesto. 30 seconds. Na-wipe na sila. Objective. Balik na. Last 25 seconds. Bawal tayong mapitikan. Pakilight shin safety wall nga ng M. Open pa rin tayo sa pitikin. Sang M. 15 seconds. Team M hug na lahat. M hug. Well played dun na. Well played sa 3 zone wars natin. Get ready. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next Ajit, we still have